I-brand nyo with tag sa 150 pag namay nyo to, swerte, Primark Care. Medium premium. My love, sobrang ganda. Promise. Code natin ay swerte. Brand nyo with tag. Swerte, 150. Oh my God, my love, napakaganda ng tela. Green, 50. Ano, Yours na 150. po, Madam. Medium large. Swang. Madam Swerte Kamswang, send makamay. ka muna ng Still nyo to, down Beb. payment. Maganda talaga siya. Promise. Still nyo siya. Maganda talaga. Super. Madam Kamsa, send ka muna ng down payment para ma-confirm yung mga Ito, order mo. branded by Thank you. Boho. May pa-straps pa siya. Super nice. Hindi kita yung chan dito. Code natin puti. Code ay puti. Sexy din to pag nakasuot. Puti, $4.99. Medium large. Puti, 10.99. Yours na si Be, top Swerte, shop. Madam. Top Si shop. Madam Ilin. Pwede Yung pang minor inner. na. Sa lahat. Pwede pang inner sa lahat, Beb. Pag kailangan mo ng inner emergency, inner kailangan mo na. Small, Ilin medium, nude ang color. Code ay inner. Top shop yan, Beb, ha? Top shop, 99 ko lang ibibigay. Diyos ko, bago lang po. For this one, code natin is inner, 99, top shop, 99. Inner 99. Inner 99. Inner, wow, Beb. Beb? Swerte, yours na po, Madam Ilin de Guzman. Second minor ko si Madam Edsel Bartolaba kasi new minor po si Madam Ilin de. Ano ka, mag-down payment ka, Madam, para ma-confirm po sa iyo. Ha? Bebe, pa sa Thank pa you. ganyan halter, type boho, small, medium. Code natin, Gladya. May, ang ganda. Bagong-bago. Gladya, 150 silang 250 good person. Small men. Misguided! Misguided, mga ma'am. Coach. Ay, beb, ang sexy nito. Pang swimming, summer rank coat. Ay, bakla maganda. Medium size. Wala, summer yan. Nadin lustra yan. Out for this one is summer. Misguided ang brand. Summer for 150. Beb, wala kang mabibilan kahit 300 pesos na Inner- misguided. Wala po. Original Inner yours na, Madam misguided. Ilin de Guzman. Madam Ilin, mag-ano ka muna ha? PM ka muna sa amin ha? Thank you. Extra small. For this one, code natin ay beige. Beige 99. H&M po ang brand. Beige 99. Swerte, ang makamay. Sinasabi ko na agad. Opo. Opo. Swerte makamay nito, sinasabi ko na agad. For this one, code natin sabi, medium large. Sabi ang code, med large. Sabi, 150 silang 250. Good for sale. Code sabi. Nag-send na po ako ng 500. Oh, tinampal ako ni Madam Cams. Swerte, Thank you po. makamay. Salamat sa pagtampal. Pabukas na ako ng ilaw nito. Thank you. Second minor ako sa swerte. Si Madam Suwa. ano po? Si Madam Edsel Bartolaba po ang second. Ay, ang ganda. Ay, sorry! Nauna pala si Madam Anacor kay Madam Ilen. Sige, ibigay mo na kay Anacor talaga. Yung swerte. Nauna po pala si, si Madam Anacor sa swerte. Sorry. Beige shorts na po, Madam. LM Oy Birot. Ganda naman ito. Tapos naka-cargo pants ka, oh. Ganda nito sa cargo pants. Size natin for this one, brand new with tag. Small po. Small, medium, code cargo. Small med, code cargo. Pag ganyan siya. Dalawahan. Cargo ang code. Cargo for 199. Wow! Ito yung mga betan po. Ma'am. Po, ma'am. Ito, ma'am. Uy, Old How Navy. much? Ano, HM99? Beb. Old Navy nga ni. Beb, wala pa tayong code na HM99. Original Old Navy. Diba? For this one, code natin is Old Navy. Size natin is small, medium. Pwede to, SM. Code natin is Old Navy. Old Navy ang brand, babe. Tapos 150. Oh Kayo my na lang God. po ang mag-ano, babe. 150 pesos, Old Navy ang brand. Small, medium. Old Navy, 150 silang 250. Good first sale. Yes, good na good. Good first sale. Another top shop. Diba mga ganun yung brand, pero 50 pesos, 99. Babe, swerte yung mga kamay. Hindi pa Top shop. Small med. Bio sa house so sexy Summer! mo. Yours na po, Oh, mga Madam. pang summer. Vizcaino Layon. Top shop small med. Code ay top shop. 99 din. Top shop yan, ah. New minor po si Vizcaino Layon. Please send po ng details, please. Medium Top shop, size. 99 lang. Yes. Ayun, Oh ganda my yung pa God. botones. For this one, code botones. Botones 50, medium size. Botones 50. Oh, beb. Maganda. Old Navy. Code Yours ay- na, Madam Valerie. RC ang code RC. Small, medium. RC 50 pesos. RC 50, small, medium. May bundle po ba na ganyan? Box po, my love. Box.
Medium large. Oy, Beb. Beb. Ang ganda. Ay. Universal code, medium size. Medium to large. Ganda, oh. UN ang code, UN. UN 150. Oh my God. Ay, si RC 50. Diyos ko, Lord. Beb, Diyos ko. Opo. Mami. Ano code po nung puti na may patali? Na may patali. Wait lang po. Late talaga yung pasok ng Na may comments. patali. Nasaan ang patali? Yan. Ayun, yung patali. Si Puti 99 bes. Ayun na. Puti 99. Ito po yun. Ito Ito hindi ba pa yun? 9. Si Gladja 150 Puti ah. 99. Ito si Gladja 150. RC, Ito ba, yours madam? na, Madam Valerie Liam. Botones, yours na, Madam Pag ganyan. LG Bascon. Asan na si Botones? Ayun. LG. Ito B, pa-snap button. to. UN, yours na. Asan na si United? Ito, to. UN, yours na po, Madam City Aliana. Medium large. Minor, please, and details. Code snap. Snap 499. Medium large. Snap 99. Ito Sunday's best. Cute naman ito. Cutie. Small medium. Code cutie 99. Small mat. Cutie 99. Ito yung mga bet nyo yo. Oh, yung mga pabutones na Opo. buttons sa ganyan. Sexy. Code natin for this one is new. Bagong-bago beb. New 99. Medium size. Small medium. New 99. Dalawa si new. Ay, isang extra small pala. New. Puti, yours na, Madam Meron Blends. extra small 99 din. Extra small, small. Saka Oh, small, Madam medium. Blends, yours na si Puti 99. Ito ang medium, so small.